Prve pojave organiziranog humanitarnog djelovanja u Bosni i Hercegovini javljaju se još u vrijeme Balkanskih ratova. Dakle, 1912. i 1913. godine, kada je formirano Bosansko-hercegovačko društvo za pomoć i sanitarnu njegu u ratu i u slučaju opće nevolje u mirno doba, čiji su ciljevi bili identični općim ciljevima Crvenog križa Krsta. Crveni križ kao najveća humanitarna organizacija diseminiran je u sve kutke zemaljske kugle, pa i u vremenu kad sam ja bila dijete, a to je bilo jako davno, prije više od 6 decenija, mi smo u našoj školi kao volonteri Crvenog krsta, recimo, prodavali markiće. Ja znam, moje prvo to volontersko mjesto je bilo na lijevoj obali Miljacke kod Šeherče Hajne Čuprije preko puta Vijećnice. Imali smo obilježe bijele trake sa Crvenim križem, tad nije bilo akreditacija i davali smo tako svoj doprinos i tako su nas učili kako se pomaže drugim ljudima. U prijeratnom periodu Crveni krst u Bosni i Hercegovini je djelovao kao republička organizacija u sklopu društva Crvenog krsta Jugoslavije sa sjedištem u Beogradu, a imao je svoje teritorijalne jedinice po dogovornim principima koji su provodili tradicionalne programe Crvenog krsta koji su bili aktuelni za mirnodopsko vrijeme. Međunarodnim priznanjem Republike Bosne i Hercegovine kao neovisne i suverene države 8. aprila 1992. godine uredbom predsjednika Predsjedništva Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića, a kasnije Zakonom o položaju i ovlaštenjima Crvenog krsta križa Bosne i Hercegovine, Crveni križ krst Bosne i Hercegovine priznaje se od Republike Bosne i Hercegovine kao njen pomoćni organ u oblasti humanitarnog rada i samostalna humanitarna organizacija koja nastavlja svoje djelovanje izvršavajući ciljeve i zadatke prije svega u oblasti zbrinjavanja velikog broja protjeranih, izbjeglih i siromašnih građana Bosne i Hercegovine. Tokom rata, kada dolazi do erozije svih sistema u zemlji, došlo je do promjena i u organizacijama Crvenog krsta. Međutim, zahvaljujući entuzijazmu stanovništva Bosne i Hercegovine, mogu da kažem na cjelokupnoj teritoriji, dolazi do organiziranja po teritorijalnom principu na vrlo različite načine, koliko je ko mogao, ali je bitno naglasiti da su svi osjetili potrebu da Crveni krst kao najveća i najsnažnija humanitarna organizacija na svijetu treba da se pokrene u aktivnost u tim ratnim danima, jer Crveni krst i u ratu i u miru ima svoje sadržaje kojima može doprinijeti da pomogne ljudima. 1997. godine formiran je Crveni križ Federacije koji ima zvanični naziv Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine i počinje da djeluje na teritoriji Federacije u 10 organizacija, županijskih i kantonalnih organizacija. Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine snažno je podupirao uspostavu društva Crvenog krsta križa Bosne i Hercegovine, koje je nakon priznanja od Vijeća ministara formirano 15. decembra 2000. godine. Naredne 2001. godine priznato je od strane Međunarodnog komiteta Crvenog krsta križa i Međunarodne federacije društava Crvenog krsta križa i Crvenog polumjeseca kao 177. članica međunarodnog pokreta. Danas, 100 godina nakon osnivanja Crvenog križa krsta u Bosni i Hercegovini i 15 godina djelovanja Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine, mogu reći da je Crveni križ u Bosni i Hercegovini lider u oblasti humanitarnog rada i partner vlasti u humanitarnoj misiji koja se implementira na temelju zakona o društvu Crvenog križa krsta Bosne i Hercegovine i ima određena javna ovlaštenja, ciljeve i zadatke, naravno shodno međunarodnim konvencijama i kao članica međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca gdje smo priznati 2001. godine kao 171. članica. Ono što danas izvršavamo i možemo reći da radimo za građane Bosne i Hercegovine jeste da implementiramo humanitarnu misiju prije svega
u oblasti promocije zdravlja, socijalnoj zaštiti, zdravstvenom, humanitarnom odgoju i obrazovanju. To je jedna univerzalna misija koja se temelji na 7 principa Crvenog križa, krsta i crvenog polumjeseca. Mi možemo reći da smo kao takvi danas stabilna organizacija koja još uvijek traži odgovarajući prostor i više, ajmo reći, priznanja od strane organa vlasti u Bosni i Hercegovini. Programski ciljevi i zadaci ove organizacije realiziraju se uz učešće oko 2000 stalnih i oko 5000 povremenih volontera, te 125 stalno zaposlenih. Educiramo mlade, stanovništvo, uposlenike, kandidate za vozača iz oblasti prve pomoći. Svakodnevno u saradnji sa transfuzijama obezbjeđujemo dovoljne količine sigurne krvi. Uz nesebičnu pomoć velikog broja dobnih davalaca krvi radimo na i promociji javnog zdravstvenog prosvjećivanja, kao što je borba protiv tuberkuloze, protiv HIV/AIDS-a itd. U segmentu socijalne zaštite obezbjeđujemo tople obroke u kuhinjama Crvenog križa. Danas možemo reći da u našim kuhinjama sprema dnevno preko 3000 obroka za građane. Pokušavamo kroz naše programe i posredstvom naših volontera u oblasti brige o starim osobama, volontere kućne njege, dostaviti humanitarnu pomoć, obezbijediti i pružiti one osnovne usluge građanima kojih ima dosta, koji su sami ostavljeni u jednom beznađu od strane svojih članova porodice ili nemaju nikoga ko bi bio u situaciji da im pomogne. 17 godina nakon rata još uvijek skoro 8000 osoba se vodi kao nestale. U tom procesu Crveni križ, krst Bosne i Hercegovine ima ulogu da pruža psihosocijalnu podršku porodicama i zajedno sa Institutom za nestale osobe i Međunarodnim komitetom Crvenog križa pokušava da olakša patnju porodica nestalih osoba koji još uvijek tragaju za svojima. Mi smo svjesni prirodnih nesreća gdje građani ostaju bez egzistencije, ostaju bez lijekova, ostaju bez drugog vida pomoći i podrške i Crveni križ krst tu shodno svom mandatu, svojoj misiji je tu da pomogne i da na najadekvatniji način u saradnji sa, prije svega sa civilnom zaštitom, pruži podršku ugroženim građanima. Imamo još aktivnosti koje implementiramo, prije svega kroz programe edukacije iz oblasti upozoravanja na opasnost od mina, gdje na godišnjem nivou educiramo preko 10.000 mladih kroz kviz takmičenja od općina do nivoa Federacije Bosne i Hercegovine. Ne možemo zaboraviti podršku prije svega međunarodnih organizacija, komiteta i federacije koji nam daju u promociji ove aktivnosti, ali naravno i organe vlasti u Bosni i Hercegovini koji kroz zakon izdvajaju određena, nažalost, ograničena sredstva, ali sredstva koja podupiru i razvijaju naše programe i ciljeve i zadatke. Volonteri Crvenog križa su snaga organizacije i uglavnom su to mladi ljudi koji žele da svojim radom doprinose da ljudima bude bolje. Ono možda što je interesantno da se čitav rad organizacije u stvari temelji na tom volonterskom radu, da je jako mali broj ljudi profesionalaca koji rade, bez kojih naravno ne bismo mogli, jer jako je tu dosta stvari koji se moraju raditi, ali volonteri su ti ljudi koji nose u stvari ovu organizaciju. Crveni križ je globalna organizacija, postoji u cijelom svijetu i ulaskom u Crveni križ postajete dio cijele te priče. On se temelji na 7 principa, odnosno načela, koji čine osnovu rada Crvenog križa i oni se nikad ne mijenjaju. Od prije 100 godina, od kad mi postojimo pa do sada, oni su takvi kakvi jesu. Ono što se pomalo mijenja su provedbe te aktivnosti na terenu. Danas je puno lakše i puno vidljivije ono što vi radite sa Crvenim križom na terenu. Informacije puno brže putuju, društvene mreže su takve da se fotografije onoga što uradite danas vide u cijelom svijetu i mi imamo priliku da vidimo šta to drugi ljudi rade. Jer ono što Crveni križ radi je vrijedno, daje ljudima neki osjećaj nade da ljudi brinu jedni za druge. I to je ono možda što je najljepše u ovoj organizaciji.